Bonsoir, première question, Fabrice. Bonsoir, coach. La semaine dernière, la victoire ne vous avait pas rassuré. Est-ce que ce soir, vous partagez le même constat ou est-ce qu'au contraire, la qualification vous rassure pour la suite? Axırıncı dəfə siz biz sual verəndə siz kvalifikasiya haqqında heç bir söz deməmişdiniz. İndi fikriniz nədir? Oui, je pense que un match difficile pour les rivales, pour l'adversaire. C'est difficile pour nous, les deux matchs, mais je pense qu'aujourd'hui l'équipe estuvo très compacte y que gagné le match beaucoup de tranquille o très tranquille o plus tranquille que la semaine dernière. Əlbəttə bu bizim üçün çətin bir oyun oldu. Bəli, bundan qabaqki oyunda da çətin olmuşdu, bu dəfə də çətin oldu, amma mənə elə gəlir ki, biz bu dəfə qələbəni daha rahat qazandıq. Oui, coach, en el fondo a la derecha. Ahí, bueno. Bravo pour votre victoire. Je voulais savoir comment vous aviez vécu l'épisode, qui est un épisode très rare dans le monde du foot, où il y a ce but de la main, et au final, 5 minutes de tergiversation, et je crois le coach de Karabakh qui demande à son joueur d'avouer la main. Voilà, comment vous avez vécu ça à titre personnel et chez vos joueurs? Soruşmaq istəyirik ki, bayaqki hadisədə Qarabağın oyuncusu əlindən oynayarkən Azərbaycan məşqçimiz Qurban Qurbanov orada reaksiya verdi və bu qolu saymadı. Bunu öz münasibətinizi necə bildirmək istəyirsiniz? Yo creo que no había visto o no vi nunca esto, no me pasó nunca esto de que alguien tenga sentido del fair play en una competencia tan feroz y aguda y desleal muchas veces, donde uno quiere ganar como sea, porque el contexto del fútbol es así. Y ver personas como el jugador rival o el entrenador, me parece que a veces me hace avergonzar de mi sentido competitivo. No es que quiera felicitarlo al entrenador, simplemente lo envidio por tener tanta fortaleza para ser justo. Doğrudan da həmin, yəni bilmirəm necə şərh bildirim, yəni həyatımda belə bir şey görməmişdim. Yəni belə səviyyəli bir yarışda istər futbolçu olsun, istər məşqçi olsun, yəni belə necə deyim, şəxsiyyətli nümayiş etdirmək, yəni həqiqətən sadəcə təbrik eləmək istəməzdim. Sadəcə ona necə deyim, həm o məşqçinin yerində olmaq istərdim, yəni ona necə deyim, sadəcə yerində olmaq istədim, yəni məşqçinin. Yəni başqa söz tapa bilmirəm, onu tərənnüm eləməyə, yəni bu vəziyyəti həqiqətən. C'est très difficile à dire qu'est-ce que je pense. Là, les coachs de Karabakh, il a montré son niveau de humanité là. Avant, je voulais le féliciter, pas seulement féliciter. Je voulais être en son place parce que j'ai senti des ressentiments parce qu'il est honnête et cette décision comme ça peut avoir, la décision comme ça peut avoir que quelqu'un de haut niveau. Bruno. Oui, coach, bonjour. Vous avez décidé de remettre votre équipe quasiment type, celle qui a beaucoup gagné à l'extérieur et en étant solide. Pour quelles raisons, voilà, alors que vous aviez beaucoup fait tourner jusqu'à présent, et notamment la semaine dernière en Coupe d'Europe lors du match aller?
Siz beynəlxalq yarışlarda çoxlu oyunlar çıxırsınız, eləyirsiniz. Bu axırıncı dəfəki məğlubiyyətə görə və indiki qalibiyyətinizə görə nə deyə bilərsiniz? Parce que un match decisivo, por ça j'ai pris la décision de jouer avec cette équipe y en el último tramo de la temporada, donde va a haber un sprint final del torneo y de este torneo importante para nosotros, tenemos que ir consolidando situaciones y relaciones, y yo pensé que este era el mejor equipo para hoy. Bueno, yo pensé que era para este era el equipo. Sadəcə yəni qərarı aldım ki, yəni bugün bu futbolçular Qarabağa qarşı oynamalıdır. Çünki yarısını fransızca dedi, yarısını İspanyolca o yüzden. Alors, comme quoi, les moitiés, il est dit en français, c'est en espagnol, c'est pour ça, c'était. Alors, pour ce match, je le savais bien que c'est un match très difficile. Alors, pour cette raison, j'ai décidé qu'aujourd'hui, ces joueurs vont jouer ce match-là. Neçə illər, 30 il yəqin ki var məşqçilik edir. Mənə maraqlıdır belə bir hadisə, yəni qolun qeydə almaması öz yəni komandasının başına gəlirmi? Yəni sırf əllə deyil, penalti epizodu da ola bilər, yəni rəqibin haqqının tapdanması. Gəlməyibsə o nə edirdi onda? Sampaoli nə edirdi? Gəlməyibsə də, gəlsəydi nə edərdi? No sé, sinceramente creo que con nuestra urgencia de ganar, nunca vi una situación igual, de que algún rival otorgue algo injusto para el otro rival, por todo lo que se juega cada uno. Y sinceramente creo que si me hubiera ocurrido a mí, en lugar de al entrenador rival, no hubiera aceptado que el árbitro cambie el fallo. Hubiera a lo mejor festejado que haya sido gol, sinceramente. Sí, sinceramente. Pero a partir de ahora es como que comienzan a generarse cosas y realmente lo de hoy para mí fue un aprendizaje. Yenə qeyd edim ki, yəni belə bir şey olmayıb, heç vaxt görməmişəm. Əgər olsaydı, yəni səmimi deyirəm ki, yəni hakimin qərarının dəyişməsinə razılaşmazdım və qolu qeyd edərdim. Amma hal-hazırda yəni elə şeylər baş verir ki, bu mənim üçün bir təcrübə oldu, yəni yenilik oldu mənim üçün. Alors la question était que ça fait longtemps que vous êtes entraîneur et dans votre carrière, est-ce que vous avez vu le cas qu'il y a tout à l'heure, quand il y avait les buts et après on essaie, alors l'entraîneur elle a dit qu'il n'y avait pas de but. Qu'est-ce que vous pensez si vous étiez à son place? Qu'est-ce que vous faisiez dans ces cas-là? Et les réponses étaient que l'entraîneur elle a dit que oui c'est vrai que c'est un cas très difficile, très rare, mais je pense que dans les matchs comme ça, à sa place, je ne me mêlais pas, et parce que l'arbitre elle a dit que c'est un but, alors je ne changeais pas à son vie. Alors c'est comme ça. Arkadaşlar, operativ elimdə .az. Qələbə münasibətindən Marsil təbrik edirik və qəhrəmanlar diyarında görməkdən şadıq olarıq. Və oyundan əvvəl klubun rəsmi Facebook hesabında simvolik olaraq atla gəlmişlər. Qurban Qurbanov bu hərəkətindən sonra evə nəyinə gedilər simvolik olaraq? Sağ olun.
No, no, en avión, en avión. No, no, no. Creo que merece un respeto particular este equipo de Karabaj, porque jugó los dos partidos de la misma forma, nos superó en muchos momentos del juego y creo que nosotros ganamos el partido por ventaja cualitativa de nombre propio. Pero como conjunto, por lo que lo vi hacer el partido anterior de Conference y ahora con nosotros, me parece un equipo realmente para respetar. Yok, tabii ki yani geriye biz təyyarə qayıdacağıq. Ama yani deyim ki, yani Qarabağın Konferans Liqasında digər oyunlarını da izləmişəm. Həm hər iki oyunu götürdükdə, yəni etiraf eləməliyim ki, bizdən çox üstün futbol oynadılar. Həqiqətən çox hörmətə layiq komandadır Qarabağ. Yəni onu da etiraf edeyim ki, əgər biz qələbə qazandıqsa, bunu sırf yəni fərdi ustalıq hesabına, oyuncuların fərdi ustalıq hesabına qazandıq. Alors, les questions étaient que en Facebook de l'équipe de Marseille, on a vu que les joueurs de Marseille, il est venu ici pour jouer sur les chevals de Karabach. Alors, en entrant chez eux, avec quoi ils vont entrer? La réponse a été que non, nous avons très grand respect envers les Karabach. Et parce qu'on a vu déjà comment ils jouent, et pour les prendre ces deux derniers jeux avec eux, ils ont montré qu'ils ont joué très fort, alors même mieux que nous. Je pense qu'on a gagné simplement parce que nos joueurs, ils sont des professionnels, alors c'est à cause de ça qu'on pouvait gagner ce match. Dernière question, última pregunta. Good evening and congratulations. Who was the best performer of the game? Es difícil, creo que para mí que estuvo muy bien fue Steve Mandanda. Yani aslında çok çetin sualdı. Cevap vermek. Sual buydu ki bu oyunun en yaxşı oyuncusu kim oldu? Aslında biraz çetindi bu suala cevap vermek ama düşünürüm ki Steve Mandanda. Merci beaucoup. Steve Mandanda. C'est une question très difficile. Je pense que le meilleur joueur c'était Steve Mandanda.